Oh. Ah. Yan guys, dito na kami sa ano, Kettle Baguio ng Bohol. Oh. Malamig nga, strawberry. Strawberry farm. Yes, strawberry farm. Ha? Saan? Restaurant yan eh, restaurant eh. Here guys. Asam tao ng soda eh. Amurig entrance. This morning, guys, sila ay nandito sa strawberry farm at strawberry farm ay pupuntahan sa aming bahay. Sila yung pupunta sa aming bahay. ang motor ni bangga sa truck. Ay, truck. Nandito si Ate Mimi, oh. No, anong masasabi niyo, ma'am? Enjoy the last moment. Bugnaw, Murag, Baguio City. Enjoy the last moment kasi Bugnaw. punta na Manila. Mainit pa. Bugnaw, day. Oh, picture. Bugnaw pa guys. You know? Strawberry farm, Little Baguio. Guys, bugnaw pa guys. Ayaw, lay. Ayun, ay. Oh, ano yan? Yan. Well,